धूलागढ़ ट्रक टर्मिनल में 254 बैग प्रतिबंधित चीनी लहसुन चाइनीज लहसुन बरामद किए गए, एक की गिरफ्तारी। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइव कोलकाता में। आज दोपहर करीब 12 बजे सकरेल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए धूलागढ़ ट्रक टर्मिनल में स्थित एक गोदाम से 254 बैग प्रतिबंधित चीनी लहसुन बरामद किए हैं। प्रत्येक बैग में 18 किलो लहसुन थे। जब्त लहसुन की कुल बाजार कीमत लगभग 7,62,000 रुपए आंकी गई है। ये बरामदगी अरविंद जायसवाल के स्वामित्व वाले गोदाम से की गई है। इस पूरी कार्रवाई को वीडियोग्राफी के तहत अंजाम दिया गया। इस मामले में सकरेल थाना के केस नंबर 938 4/12/2024 को दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इसे भारतीय सीमा सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 223 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई है। गोदाम प्रबंधक उपेंद्र यादव पुत्र भगवत यादव निवासी धूलागढ़ ट्रक टर्मिनल थाना सकरेल हावड़ा में गिरफ्तारी किया गया है। मामले की जांच जारी है। हमारे खबरों से जुड़े कोई भी सुझाव, कोई भी जानकारी देना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पुलिस वालों को देखा है सुबह में 9 बजे कुछ आया था। आके वो लोग पूरा माल सीज करके चेकिंग किया है। अभी माल सीज कर रहा है, उठा रहा है। यही सब चल रहा है। आदमी लोग को पूछा तो आदमी लोग बता रहा है कि चाइना का माल है। सब क्या चाइना का है कुछ ऐसे सुना था ना, इसका हमको अंदाजा नहीं। हमको आगे से एक ही महीना डर की बात तो नहीं है, बस बिजनेस डाउन हो जाता है उसको लेकर। फारूक शेख मोहम्मद फारूक শনিবার গিয়েছিল রাতে এবং অফিস কলিগ সব 4 জন ছিল। 4 জন গেছিল সানঘাটপুর বেড়াতে গেছিল। সানঘাটপুর থেকে নেমেছিল টুংরুতে স্টে করেছিল। টুংরুতে রাত 3টে নাগাদ আমাকে বলছে যে এরকম বাথরুমে গিয়ে পড়ে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, আমরা হসপিটালাইজ করছি, নিয়ে যাচ্ছি। কে জানালো? অফিস ওরাই জানিয়েছে, যারা একসাথে গেছে। এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই আবার কিছুক্ষণ বাদে আবার পরে ফোন হয়েছে যে এক্সপায়ার। কি থেকে মৃত্যু বলে মনে করছেন আপনি? বলছে তো সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে গেছে। এমনি কি অসুস্থ ছিলেন উনি? বয়স কত হবে আপনার মেয়ে? বয়স ওই 27 প্লাস। কোথায় কাজ করতেন? কোথায় ছিল? বাজার সাইড। ক তারিখে গেছিল? শনিবার। কদিনের ট্যুর ছিল? 4 দিনের। কালকে ফেরার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার ভোরবেলা। আপনার কোনো অভিযোগ আছে? না, আমার কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ কার বিরুদ্ধে করবো? আমি তো কী হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি তো জানি না। যা হয়েছে সেটা ভাবছি সেটাই হয়েছে, কিন্তু অভিযোগের মতো কিছু আমার নেই। আগে কোনোদিন কোনো শ্বাসকষ্ট বা শারীরিক কোনো না, সমস্যা দেখেন? শারীরিক কোনো অসুস্থ ভিতরে ছিল কোনো, কিন্তু উপরে দেখিনি। সেরকম মেজর কিছু দেখিনি, হয়তো টুকটাক তো থাকেই সব বাড়িতে। হ্যাঁ, মেজর। লাস্ট কবে কথা হয়েছিল আপনার সাথে? কালকে বিকেলে। আর ঘটনাটা কটার সময় ঘটে? ঘটনাটা রাত হয়েছে 12:30। হ্যাঁ, কি কথা হলো আপনার সাথে? ভালো ঘুরছি, ভালো ছবি পাঠালো, লাইভ মানে আর কি হোয়াটসঅ্যাপে একসাথে ভিডিও কল কথা দেখছি, কথা বলছি যে কেমন ঘুরছি, বলছে ভালো ঘুরছি, সব কিছু ভালো, একদম দারুণ। ঠিক আছে। আপনার নামটা? আমার নাম অমিত। আপনার কে হয়? আমার মেয়ে হয়। ঠিক আছে।